سرخط خبرها. فقط 2 حاجی تاجیک در مکه. بلاگر زاده تاجیکستان از زندان رها شده است و سیاست امروزه موافق نیست. وزیر گفت که چران مانع منقورت شدند. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 13 июл аст. ду шаҳрванди тоҷикистон ҳангоми адои маросими ҳаҷ дар арабистони саудӣ даргузаштанд. аз онҳо муҳаммад расулофи 62 сола аз исфара ва хизларгул тоҷиеваи 64 сола аз ноҳияи қубодиён ном мебаранд. сомонаи расмии кумитаи дин рӯзи 12 июл аз қавли Турахон Шарифзода, сардухтури ҳаҷ 2022 навишт, ҳарду бинобар сабаби сактаи дил даргузаштанд. маросими ҷанозаи онҳо дар Масҷидул Ҳаром баргузор гардид. Шарифзода гуфтааст зоирини дигари тоҷик солиманд, вале баъзе аз онҳо ба сабаби нӯшидани оби сард аз дарди гулу, зуком, ҳарорат, беморӣ ва ҳамчунин бемадориву дарди мушакҳо ва фишори баланд шикоят доранд. то замони пандемияи коронавирус солона аз Тоҷикистон беш аз 6000 кас барои адои ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ мерафт. имсол Арабистони Саудӣ ба зиёрати 3562 нафар аз Тоҷикистон иҷозат додааст. блогери зодаи Тоҷикистон Руслан Бобиев ва дӯстдухтари рӯси ӯ Анастасия Чистова баъди адои 10 моҳи ҳукми зиндонашон ба озодӣ баромаданд. Руслан Бобиев бояд акнун қаламрави Русияро тарк кунад, чунки ӯро қабл аз ҳукми зиндонаш ба ихроҷ аз қаламрави Русия низ маҳкум карда буданд. ин блогери тоҷик барои аксҳои ҷанҷолӣ дар назди калисои Василии Муқаддас дар Москав аз озодӣ маҳрум карданд. додгоҳи ноҳияи Твер моҳи октябри соли гузашта шарики ӯ Анастасия Чистова, машҳур бо номи Айсия Акимоваро низ ба айни гуноҳ маҳкум намуд. онҳо ба нашри аксе дар Инстаграм ки гӯё робитаи ҷинсияшонро дар назди калисо нишон медиҳанд, гунаҳгор шуда буданд. додгоҳ онҳоро таҳқири эҳсоси диндорон эътироф кард. дар гузашта низ додгоҳе дар пойтахти Русия як блогери дигари тоҷикро барои ширкат дар пранк ё саҳнаи шӯхиомези коронавирус дар метрои Москав Кароматулло Ҷабборов ба 2 солу 4 моҳ зиндон карда буд. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ воридоти маҳсулоти нафтӣ аз Русия ба Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. дар ин бора вазорати энергетика ва захираҳои об хабар дода гуфтааст, аз ҳисоби соҳибкорон ва ҷамъиятҳои ватанӣ маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ аз ҳамаи давлатҳо ба Тоҷикистон низ дар ҳаҷми бештар аз 575 тонна ворид карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳудуди 58 000 тонна зиёд мебошад. Тоҷикистон ба далели надоштани имкони кофии коркарди нафт то ба ҳол маҳсулоти нафтиро аз хориҷ ва асосан аз Русия ва Қазоқистон дар шакли маҳсулоти тайёр, яъне бензину солярка мегирад. чанд сол ба ин тараф мақомот мегӯянд корхонаи коркарди нафт дар Данғараро фаъол мекунанд, вале ифтитоҳи он бо сабабҳои гуногун ба дароза кашида мешавад. як фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ аз созмонҳои байнулмилалии ҳуқуқи башар хостааст, ки ба боздошти пайи ҳами хабарнигорону блогерон дар Тоҷикистон бетараф набошад ва барои озодии онҳо саъй кунанд. Шабнам Худойдодова рӯзи 12 июл дар саҳифааш дар фейсбук гуфт, аз оғози соли 2022 ҳамла ба озодии баён дар Тоҷикистон ба таври густурда афзоиш ёфт. таъқибу боздошт ва ҳамлаву латукуби хабарнигорон ба кори рӯзмарра табдил шудааст. хонум Худойдодова дар гузашта узви созмони мухолифи гурӯҳи 24 буд ва ҳоло як фаъоли мустақил аст ва дар Аврупо кору зиндагӣ мекунад. ин фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфтааст, худаш як муддат дар боздошт буд ва хуб медонад, ки хабарнигорону блогерони дастгиршуда дар Тоҷикистон чӣ рӯзеро аз сар мегузаронанд. дар 2 моҳи охир дар Тоҷикистон 7 блогеру рӯзноманигорро дастгир карданд. дар мавриди ҳеҷ яке аз онҳо мақомот изҳороти расмӣ нашр накарданд. агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро
از روی نشاندهنده‌های علمی و تعلیمی رده‌بندی کرده است. دانشگاه ملی تاجیکستان در این ریتینگ در سال 2022 جای یکم را اشغال کرده است. در این باره قابلجان خوشوقت‌زاده رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان خبر داده است. با گفته رکتور، رده‌بندی در نتیجه گذراندن تحقیقات اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد رئیس جمهور صورت گرفته، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت از روی 36 نشاندهنده تعلیمی و علمی و فعالیت بین المللی مقام گرفتند. در ریتینگ مذکور دانشگاه ملی تاجیکستان در بین 30 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 236 خال سزاوار جای یکم شده است. در این دانشگاه شمار دانشجویان 23,000 نفر گفته می شود. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مانع نمایش منقورت رکوییم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زلفیه دولتزاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید به همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی با آن راضی نیست و خلاصش را به زودی خواهد فرستاد. در این باره علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش میدهند. نمایش منقورت رکوییم از روی اثر دوراهی بورانی چنگیز ایمتوف باید شام 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولین نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از نظر شورای بدیعی گذرد. اثر مذکور از جانب شورای بدیعی وزارت ماه ایون مورد محاکمه قرار گرفت با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایمتوف دور رفته و اون علاوه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیت نسل نوراست قابل قبول دانسته نشد. اما وزیر فرهنگ برای برگزار نشدن نمایش دلیل مشخصی نآورد. در همین حال برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی با آن راضی نیست و خلاصش را به زودی خواهد فرستاد. وقتی اینا می‌رسند که برای سیاست ما خلل می‌رساند، ترس آن است که روس خفه نشود. یعنی که وقتی ایتمت می‌نویسد که اون روس است که آمد و ابوطالب کشت و مایه منقورت کرد، این حساب نیست. وقتی من میگم که این همون است که برای ما هم ضرر آورد، این یعنی که به سیاست داخلی و بیرونی ما خلل می‌رساند. نمایش منقورت رکوییم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر امامعلی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقوف در چند سال اخیر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد. بخش یک روزی تاریخ را که فراگیر مهمترین تحولات تاریخی 13 ایول است، همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند. 13 ایول سال 1993 گروه مجاهدین به دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان حمله کردند. در پی 11 ساعت درگیری ها از هر دو طرف 50 نفر از جمله 25 مرزبان روس کشته شدند. به دنبال آن روسیه در پی مذاکره پنهان و آشکار با مخالفان تاجیک شد. 13 ایول سال 2007 مطبوعات از مراجعت دست جمعی 300 زندانی رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و فرانت خلقی تاجیکستان به پرزیدنت خبر داد. رزمندگان سابق زندانی که اکثرا از 15 تا 25 سال به زندان محکوم شدند در این نامه به گناه‌های صادر کرده خود قائل شده درخواست عفو نمودند. این درخواست در مجموع بی جواب مانده است. 13 ایول سال 2004 نشریات شرق آزاد به چاپ هفته‌نامه آدم و عالم پاسخی رد داد.
шарқи озод гуфтааст ки чопи нашрия ба далели напардохтани ҳаққи нашр боздошта шудааст, вале ин ҳафтанома ки то он замон 4 моҳ нашр мешуд, чопи матлаби танқидӣ дар бораи вазорати дифоъро сабаби аслии манъи нашри шумораҳояш номидааст. бонки миллии тоҷикистон қурби пули миллии сомонӣ дар баробари асъори хориҷиро барои имрӯз 13 июл чунин таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд охирин хабарҳо ки то ин лаҳза ба дасти мо расиданд ва тақдими шумо кардем. матлабҳои аз ин бештарро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.